Lam Shujotono Strang Chatini Kokborok Koktomawo Nongli Logi Tongoang Onita Tini Kokborok Koktomarak Engka Gumati Hangkorni Hangkorfa Torit Kanti Chakmano Joliwi Shezawi Koknarkha LOP जितेंद्र चौधरी मैं डीएम से मिलने आया था, कुछ काम था गोमती के लिए, लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता। गोमती का डीएम है तरीत चकमा, अब मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ। एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था, उसके लिए मैं बात करने आया था। टेलीफोन तुलेन ना গতকালও তারা এইভাবেই তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। এটা তো বাধ্য হয়ে তারা এরকম অড টাইমে তারা গেছেন। হ্যাঁ ঠিক যে কেন অড টাইমে যাবেন, কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে। ডিএম মহোদয় স্বয়ং বাড়ির দরজা খুললেন না, তাদেরকে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন না, 10 মিনিট কথা বললেন না। টেলিফোনে তো একটা কথা বলতে পারতেন। সৌজন্য একজন আমলা, তিনি যত বড় আমলাই হন এটা করতে পারেন না, কিন্তু মাথার মধ্যে তার ভূত চেপে গেছে যে আমি সাংঘাতিক হয়ে গেছি। সে ব্রিটিশ আমলের আইসিএস অফিসারদের মতো এরা মনে করত এই দেশের সমস্ত নাগরিকরা তাদের ভৃত্য, রাজ্য প্রশাসনকে, রাজ্য সরকারকে, এই জাতীয় আরও কিছু অফিসার আছেন, নাম বলছি না এখানে, আরও কিছু এরকম আছেন, তাদেরকে সেন্সিটাইজ করা উচিত। গোমতি হাঙ্করনি হাঙ্করফা তরিত কান্তি চাকমানি তংমংন নগৈ জলিখা এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরী বহাইন লাই থাংজা কক্তি সাল বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা টিটি এএডিসিনি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া হাঙ্করফা তরিত কান্তি চাকমা বাই মালাইনা হানাই ফাইলাইমানি ফিয়াবা দগলামনি সিমিন মালায়াকাरै কেফলাই থানানি নাংখা তামনি হিনবা গোমতি হাঙ্করনি হাঙ্করফা মালাইনানি গসিলিয়া অকক তুমানো রক্ষাবৈ খুखेंका एलपी जितेंद्र चौधरी बहाइन आबै बाक्सा गोमती हांकरनि हांकरफा तरित कान्ति चाकमानि अतंगमंगन जाजागिया अंगमानि रग्नतैब खुखेंका एलपी तेताबुनि पलिटिकल ब्यूरोनि आदं जितेंद्र चौधरी ধি আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। হ্যাঁ, গতকাল দিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন, এবং সময়টাও একটু মানে কি বলে রাত 10টা, একটু অসময়। এই সময়তে সাধারণত সরকারি আমলা কেন, অন্য সাধারণ মানুষও একজনের বাড়িতে আর একজন যান না সচরাচর। কিন্তু গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে সামাজিক মাধ্যমে আজকে সকালবেলা আমি সবটা দেখেছি, এবং অন্যভাবেও আমি খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি যে এই গোমতী জেলার বর্তমান জেলা শাসক তরিত কান্তি চাকমা, তাকে এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর মহোদয়, তারা নানা কারণে এডিসির প্রশাসনের প্রশ্নের কারণে এডিসির কাজকর্ম পরিচালনায় ডিএমদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তা না হলে জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ, এডিসির তো উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়া তো অন্য কোনো কাজ নেই, এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ডিএম টেলিফোন তুলেন না। Gumati Hangkorni Hangkorfa Torit Kanti Chakmano Kerak Masra Renani Shanmung Tisaka MLA Sudip Rai Bormon गोमती हांकरनि हांकरफा तरित कान्ति चाकमानो केराक निस्लाय केराक माजरा नानि सानमंग तिसाका एमएलए सुदीप राय बर्मन कक्तमा थुननि गोसगांगो मिया लाई थांजा कक्तिसालो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मा टीटी एएडिसिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया मालायना हानै फाइलायमानि फियाबा दगलामनि सिमिनो मालायाकारै किफलै फाइनानि नांखा खरकसा बुबाग्रा तै खरकसा टीटी एएडिसिनि सीईएम नो अबहायके खलायमानि बेलायकिनो चालिया हांकरफानि बारजाव तंगै अबहाय शाक नांगिया अंगमानि कौकरक तयै खुखेंका एमएलए सुदीप राय बर्मन तै गोमती हांकरनि हांकरफा तरित कान्ति चाकमानो केराक निस्लाय केराक माजरा रनानि सानमुंग तिसाकाब আমার পুরোটা ঘটনা জানা নাই, তবে প্রদ্যুৎ বাবুর বক্তব্য শুনে যেটা মনে হলো যে 1 মাস ধরেই এই ডিএম এর সঙ্গে প্রদ্যুৎ বাবু যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, উনি ফোন ধরছেন না।
কালকে বোধহয় কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ওনার বক্তব্য থেকে বুঝলাম অমরপুর কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে উনি রাত্রিবেলা বোধহয় ডিএমের বাসভবনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সিকিউরিটি আটকে দিয়েছে এবং ডিএম নাকি বলেছেন উনি অফিসে দেখা করবেন, বাড়িতে কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না। এটা আমি বলবো হি ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট, ডিএম ইজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট, একটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং একটা একদম ওয়েল নোন পার্সোনালিটি। জনসাধারণের সঙ্গে দেখা না করলেও প্রদ্যুৎ কিশোর দেবম এরা গেলে নাথুকেরা তো না, উনি একটা ওয়েল নোন পার্সোনালিটি এবং উনি একটা জনপ্রতিনিধিও বটে। তো ওনার সঙ্গে ডিএমের এই আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম রয়েছে। तांगशलो मंत्री टिंकुरयनि मानजाक मुंबाय नजरुल कला क्षेत्र फिलसारा नैचिद काजी नजरुल इस्लामनि आसिमानि साल पालायलायखा तिनि तांगशलो काजी नजरुल इस्लामनि फिलसारा नैचिदक आसिमानि साल पालायलायखा बोबाग्राखर आगुलिनि नजरुल कला क्षेत्र काशी नायखितक पान्दानि बिसिंतै पान्दानो चेंसाय रफानाय इंगै फाय मानजाखा थंमों तांगबेदिकनि मंत्री टिंकुरय बनकारि बतंगो हास्ते हापांनि कल्चरल कमिटिनि अंगै सुब्रत चक्रवर्ती केचाम मंत्री जहर साहा तैतंगो जुदा जुदा आदंग्र असल काजी नजरुल इस्लामनि मांगप्लिव खुमत्रां कानरवै खुम सारै खुनुमलाखा फाइमानजनाय आदंग्र आबाबाय बाक्सा पान्दानो रक्षावै मंत्री टिंकुरय सायखना रखा आगिनि जराव भारत हाकतरनि पैतृ सैनाय काजी नजरुल इस्लामनि श्री कलांजाक लेखारक ताबुक तंबाइखो ताबुक बरक परिबाइखो ताबुकनि सिगला हदारक नजरुल नि श्री कलांजाक कग्लब रकन परिनानि नांगौ ते बिनि फुनुकजाक लामातै सिगांगै फाइनानि नांगौ मंत्री टिंकुरय बतै बसाका हास्ते हापां हास्तेनि कमाय थांजाक हुकुमु मुकुमु रकन ताइसा किफिलै तौ फिरनानि बागै चाइतुगै दंगौ फियाबा लाई थांजाक हापांनि मल अबहाय चाइतुकमुक नुकजागलिया असाल काजी नजरुल इस्लामनि आजिमानि साल पालायमानो रक्षावै पान्दाव हुकुमु मुकुमु रचाकमुक मुसामुं पान्दाव हायनो खलायलायखा आबाय बाक्सा काजी नजरुल इस्लामनि खलाय कलांजाक सामं हुमं रगनो तैब कक नारकलायखा फाइमानजनाय आदंग्रक এই দেখুন 126তম জন্মজয়ন্তী উৎসব, এই উৎসবের আজকের যে অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্গে রয়েছে মাননীয় জজ সাহেব এবং আমাদের সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় সহ আমাদের আধিকারিকগণ রয়েছেন। তো একটাই মেসেজ যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে ওনার লেখা বা ওনার বাণীতে যেভাবে দেশের তখনকার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনেক যুবরা উদ্বুদ্ধ হতেন, তো আজকের দিনেও কিন্তু আমরা চাই ওনার যে ভাবনা বা ওনার যে চিন্তাধারা যেটা ছিল সেটাকে যেন আজও প্রয়োজন রয়েছে, আজও এমন নয় যে সেটা শেষ হয়েছে। আজকেও एमएलए कल्याणी साहार रायनि मानजाक मुंबाय तांगशल तेलियामुरा चित्तागंडा टाउन हल नग फिलसारा नैचिदक काजी नजरुल इस्लामनि आसिमानि साल पालायलायखा तेलियामुरा चित्रांगदा कला केन्द्र हायाकेबा टाउन हल नग पालायलायखा फिलसारा नैचिदक काजी नजरुल इस्लामनि आसिमानि साल पालायमा पांदव फाइ मानजाक फाइका तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए जित कल्याणी साहाराय 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए पिनाकी दास चौधरी तांगफां निपेन्द्र चंद्र शर्मा तेलियामुरा पौर परिषदनि चेयरमैन रूपक सरकार पौर परिषदनि वाइस चेयरमैन मधुसूदन राय तेलियामुरानि हदा हामक्राय सामं तांनाय अचिन्त भट्टाचार्य खबै तेलियामुरा पंचायतनि समितिनि वाइस चेयरमैन निर्मल सूत्रधर जन्म जयंती प्रति बछर एबारो आमरा श्रद्धार संगे तार जन्म जयंती पालन करछि। एबार आमादेर काछे अत्यंत आनंदेर एबं गर्वेर जे आमरा आजके राज्यभित्तिक कवि नजरुलेर जन्मदिन जे अनुष्ठान सेटा आजके आमरा तेलियामुराय करछि एबं आपनारा देखते पाच्छेन छात्र छात्रीदेर मध्ये विपुल उत्साह এবং সকাল 10টা থেকে এখানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা চলছে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন পরে হবে। সকালেও কবি নজরুল বিদ্যাভবনের পক্ষ থেকে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং হাসপাতালে ফল বিতরণ করা হয়। এটা পুরো রাজ্য জুড়ে এবং আজকে সকাল 7টায় আগরতলার নজরুল কলা কেন্দ্রে
আমরা কবি নজরুল জন্মজয়ন্তী আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। हांकर फानी रेस्पॉन्सिबिलिटी नाहरै मानिया हिके आचुक थाई याकरे रिजाइन रेडी हनी शाका एमएलए विश्वजित कलय गुमती हांकरनी हांकरफा तरित कान्ति चाकमानो डीएम तरित कान्ति चाकमा बाय मालाना थांथानी चिनी बुबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर ब खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ताई बिनि लगे तंगो चिनी टीटीआईडीसी हापांगनी सीएम बनमनां पूर्णचंद्र जमातिया बबो ओ गुमती डिस्ट्रिक्ट निनो खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किन्तु बबे मालना थांमानि यागोलो तिनि जों नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंथै जे बरकनो मालानानि रोजाकिया एवं बरकनो इनसाल्ट खाइजाखा अब किन्तु बतिनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिनाय खायो माने न ब किन्तु बिनि डीएम नि पोस्ट ब दंगानि कक कियानि मते गमो आंखे मनका साबनो सामसोखा मोसे ब जदि हमनो रेस्पॉन्सिबिलिटी नाय मे आंखे सुबि रिजाइन गुमती हांकरनी हांकरफा हायाकेबा डीएम तरित कान्ति चाकमा बायथांनि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमानि आहिके आजक थाई याकारदि हायाकेबा रिजाइन रदि बुबाग्रानो डिसरेस्पेक्ट क्लाइमानि आबो तिप्रासा दफानो एडीसी हापांनो डिसरेस्पेक्ट क्लाइमा कलायो खरांतिसाका 12 टाकाजुला कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए विश्वजित कलय लाई थांजाक अमेतालनि 25 शालमारि कक्तिसालो गुमती हांकरनी हांकरफा तरित कान्ति चाकमा बाय मालायै कक सालायना बागै बुबाग्राते टीटीएडीसी नि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया मालायना हनै थांलायमानि फियाबा मालायना सलिया गुमती हांकरनी हांकरफा बुबाग्रा साकबाय थांबोबाय मालायना हनै तंमानि टीटीएडीसी नि खरकसा सीएम बहायनो मालायना हनै थांलायमानि फियाबा मालायना सलिया बुबाग्रा बाय एडीसी नि खरकसा सीएम नो बरम रिया हनै सेजाखा 12 टाकारजुला कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए विश्वजित कलय तिनि तांसलो कक्तमा थुमनायनि बसकांगो 12 टाकारजुला कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए विश्वजित कलय सेजाखा तै बसाका काशा हांकर नायकलना बागै बनो बारजा रिजागो फियाबा बबिनि बारजानो नायमानि आहिके रिजाइन रिथुं शाका एमएलए विश्वजित कलय मालायना सुकां हांकर फानो तालसारमै बबाय गरंना बागै बुबाग्रा कल खलाइमानि बनो फियाबा आ कल नबो बरम लिया उल्टा बुबाग्रानो ब्लक खाइरिवो डिसरेस्पेक्ट खलाइका बरम रिया हनै शाका 12 टाकारजुला कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए विश्वजित कलय तै हास्ते हापां नबो एक्शन नाहानानि याप्रि रमनानि बागै शाकाबो बेलाय हामबाय चिनि मिडिया रखनो एक्चुअली मिया 25 तारिख जे गुमती डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तरित कान्ति चाकमा बाय मालायना थांथानि चिनी बुबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर ब खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ताई बिनि लगे तंगो चिनी टीटीआईडीसी हापांगनि सीएम बनमनां पूर्णचंद्र जमातिया बबो ओ गुमती डिस्ट्रिक्ट निनो खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किन्तु बबे मालना थांमानि यागोलो तिनि जों नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंथै जे बरकनो मालायनानि रोजाकिया एवं बरकनो इनसाल्ट खाइजाखा अब किन्तु जों यूट्यूब नि बिसिंथै ससियेल मिडिया नि बिसिंथै जों नुखा आं एक्चुअली पहिला अ सामुंनो बेले कन्डेम खायो मो हायनानि कक गया कारण ब खरसा डीएम पब्लिक नि बागै से डीएम संजागो ब पब्लिक सर्वेंट बनो पब्लिक नि टैक्स बाय चिनि पब्लिक नि रां बाय बनो सैलरी जागो तान बागै सैलरी जा कायसा डिस्ट्रिक्ट नि जतो प्रॉब्लम सॉल्यूशन खायनानि बागै डिस्ट्रिक्ट बाहायके डेवलपमेंट खायनाय अब बिन थानि बारजा रजा किन्तु बतिनि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिनाय खायो माने न ब किन्तु बिनि डीएम नि पोस्ट ब दंगानि कक कियानि मते
खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 6091717807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैचि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरक फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rongni Bagui Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai bori rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987338758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill प्रतिमंत्री बृषुकितु देबबर्माति TTAADC नि EM रविन्द्र देबबर्मानि मानजाक मंबाय राजा सयातै भारत हावा हाबनाय रगनो किफलै रहना बागै तांगशल हेजामारा हातियो लाहार हिमबत खलायलायखा আইনি অনুপ্রবেশকে অবিলম্বে বিতরণ করতে হবে ইমাইগ্রেন্টদের অবিলম্বে বিতরণ করতে হবে নইলে সংগ্রাম रायदा सायातै भारत हावा हाबै तंगथाय सुनामै तंगफाइनै रगनो दाति दाति किफलै रहना बागै भारत हागतनि बाना तैलायै वातिनि जराबो वाति मानजाकै वाति सिप्राबै बांग्लादेशी गोबेखिनै खरां तिसावै लाहार हिमबतक खलायलायखा तिनि तांगशाल हेजामारा हातियो लाहार हिमबतक खलायमंगो सागबायथां मानजाकै लगेर फाइका प्रतिमंत्री बृषुकितु देबबर्मा TTAADC नि EM रविन्द्र देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदंग्र কারণ जों साइनाव सुप्रिम अर्डार बिसिं बांलादेशनि थाखाय बांलादेशनि रहर दिहनि जों स्टेट गभर्नमेन्ट नबो जों सरकाराव दंखानो आगोलनि सिटुएसन बागै कब सायफायदो थानाय जों पलिटिक्सखौ मथंनि बागै त्रिपुराखौ जों सरकार अजागा बांलादेशनि हापायमां अपने बागै जे बांलादेशनि हापायजां इमप्लिमेन्ट ini sampai दामचुकु चिदक जरानि बिसिंग गोमती हांकरनि हांकरफा तरित कान्ति चाकमानो नरजग्या हिंके बसकांशल एडमिनिस्ट्रेशन लेभेलनि हाबानक खाख्रेबै तनि जाकनै हिनि शाखा वाइटिएफ नि आदं डेभिड मोरासिं 90 घन्टा बिसिं मना होय मानरनाय आयं हिंके सारा एलाकावनो ऑफिस बददं माने ऑफिस में बददं या बिनि मुखांगो जुता खाइजोबै आंनि मतेले बिनि मुखांगो जुता खाइसि काला पता खाइनाय बिनि मुखांगो जत पाल खुब तैनु सलायनाय तांगै बोबाग्रा बाय मालालिया हांगरफा तरित कान्ति चाकमा तांगै TTAADC नि CEM बाय मालालिया ब तामोफेर तंगैमान हांगरफा मालायां मानि दामचुकु चिदक एबा 96 आवारनि बिसिंग गोमती हांगरफा तरित कान्ति चाकमानो नरजग्या हिके एडमिनिस्ट्रेशन लेभेलनि हाबानक हाक्रेबै तनजानाय हनै शाखा गोमती हांकर YTF रक बोबाग्रानो बरमरलिया त्रिपुरासरकनो बरमरलिया तै खरकसा TTAADC नि CEM नबो बरमरलिया हनै जलिवै खो खेंलायखा गोमती हांकर YTF रक तिनि मे तालनि 2 चिदक शालमारि तांगशाल गोमती प्रेस क्लब
Gumati Hankor YTF ni bakakti kokthum panda khlai o kok shalaikha kokthum pandabo damchuku chidok ni bisingo Gumati Hankor fano norjaknani kok shaklaikha koktuma thumai rungni buskango YTF ni adong David Murashing Shaka thangnai bisikni romoi Gumati Hankoro hamkrai khlainani bagai Delhi ni gobang rang rohorjak tongo Gumati Hankoro dem snamnani lama snamnani tei regani samung ni bagai gobang rang rijak tongo tiaba hamkrai samung khlayakarei arang rokno tifli rohor tongo Gumati Hankorfa torit kati chakma teike bobai kokbo shalayabo member rokbai kok shalaina hakchal ni kok TTAADC ni khoroksa CM tei bubak rabaibo malayliya nei shaka phone khlaibo phone tisaya bobo mahai Hankorfa hani sungmung tisaka YTF ni adong David Murashing Ompiobo Jekdam snamna kok tongmani lai thangjak bisio phiaba tabukse snapjak tongo tei mabario bo regani samung krei lai thangjak bisini samung tabukbo angyako rangkible firok rohorei tongo Gumati Hankorfa torit kati chakma file guriri tongkhani kok silchamo siljakabo hani bagai Gumati Hankorfa torit kati chakmano nordani sanmung tisalaikha tei damchuku chidok ni bisingo norjagi aike buskang salo Gumati Hankoro joto administration level ni habanok hawi khakrebui tonjaknai hini sakaboro bobai tangai malaina mus langjakha bobagra boy malaina ni yoksok yangman karon kamahai थांनाय 2 বছর रमैनो Gumati district joto कोटी रां तिप्रासा एलाकानि बागै डेभलपमेन्ट खायना बागै बुकुंबारनि बागै डेभलपमेन्ट खायना बागै रेगानि सामं ओ चेक ड्रामनि सामं लामानि सामं नि बागै दिल्ली राज्य থেকে যে রাং রহরজাক মানে কোটি রাং ও রাংनो साउथ डीएमओ जों सामं ताङै दङ सिबायजुला डीएमओ सामं तां दङ सामं तांलाय दङ सालाय दङ डीएम बायजों पर्द दिल्ली मालायले कक सालायो Indorni dia mengangke, seng public baik to Malaya, seng jara chairman to Malaya, sini MDC, MLR baik sudah bo, Malaynya to duret hak, phone call kaiba phone receive kaya, maser por mas. DM rok ba, officer rok hoy to busy tongin mano, joton busy tongin mano, kita busy ngangke borok, logo call receive kaiba apa no meeting ko tong hake, 24 घंटा pore pun call reply mar naik boleh. Call reply rinai tini engralia khanar phon malai leono salaina nang hinma sanaible boke mas por mas bosor por bosor sibin ke time krei reply siriya bo inga bo bumtei ja dia mo bo reply beriya samung butangya inga bo samung sit tanani chakrei bosor por bosor rang phirok roho ompio Khongchisa nokongni khorok burui chinei voter IMPT tei pramotha bodol yakari Congress ni bana romkha borogno lamsugui naharka kasko Ashish Kumar Saha tei MLA Sudip Rai Bormon INPT bodolni khorok chuku tei Takarjula constituency ni tipramotha bodolni khorok nui jotoi Khongchisa nokongni khorok buri chinei voter Tripura Pradesh Congress ni bana rom phaika ketal phaini rokni yago Congress ni bana yafari khabai khuk bailam sugui naharka Pradesh Congress bodolni kasko Ashish Kumar Saha tei Congress bodolni MLA Sudip Rai Bormon আজকে মহান বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে আজকে এই মহান দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় আমরা পালন করব এই শুভ দিনে রাজ্যের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব সার্বিক রাজ্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আগামী দিনের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে একটা সময় যিনি আইএনপিটির নেতৃত্ব দিতেন শিবচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় ওনার নেতৃত্বে 9 জন
রাজ্যের আইনপিটির নেতৃত্ব, যারা একটা সময় সারা রাজ্য চষে বেড়াতেন, মানুষকে দিশা দেখানোর লক্ষ্যে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবি দাওয়াগুলো নিয়ে লড়াই সংগ্রাম করেছেন, সেই সমস্ত নেতৃত্ব আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। रोड सेफ्टी सानै बेरिकेड सानै स्ट्रीट लाइट रुनानी सानै लाहार कासुलाइखा लेम्बोसरा फिसारी कलेज नि रोंस्रोंनाय र लामा हिमतुतै थुताइ कलांजागो लामा किनारो आचुक तंतुतैबो सागवा मालखं फुनांगै कलांजागो सालकिजा सिकांसे कक्तमा कासे फेमानि लामा किनारो आचुक तंमानि तेप्राजक खरकसा फियाबा आचुमसा मालखं थुताइ कलांजाकमा बाय लांमा चय थांगा बिनि आबहायकिनो तै खरकसाबो अटो मालखं बाय थुताइ कलांजागै ताबुक लांमा बाय चबा खायतंगो थैनाय ना थांनाय केबो सावै मानिया हायनि बागै साकनि सेफ्टी सानै रूट सेफ्टी सानै खादुमा फुनुगै लाहार कासुलाइखा लेम्बोसरा फिसारिज कलेज नि रोंस्रोंनाय र कक्तमाव साइमानखा लाइथांजाक नैजि सालमारि सारिक जरावा फिसारिज कलेज नि पीजी नि सिनियर सेकेंड इयर नि रोंस्रोंनाय ओडिशानि बहातियाव हिमै तंफुरु जेफुरु कलेज नि गाना गेस्ट हाउस जरा सकपायो आफुरु गेस्ट हाउस बुसकांगो अटो मालखं बाय आचुमसा थुताइ कलांजाखा ताबुक थैतै थैतै हालगंजाक बिनि बख्रग गोबां दुखु मानमानि बाय ब्रेनो थै जमकजाक तै मेमोरि लस अंगनानिबो गोबां कुक चान्सेस दंगो हनै सय मानखा हानि बागै रोंस्रोंनाय रक लेम्बोसरा आउटपोस्टआव थांगै सालायमानि पुलिसनि फाइसिं तै लामाव पुलिस रक मुरगना बागै डिउटि रना बागै कक साका तै बेरिकेड रनानि ककबो साजाखा फियाबा ताबुक साक जरा तै बेरिकेड रजागिया तै डिउटिबो पुइला पुइलाव सिमिनो खलायलांखा आबुनि आगुलो आगिनि हायनो लामाव पुलिस खरकसाबो गरै अबहाय अंतंखे बाहायके रोड सेफ्टी तंगनाय हिमतुतै बरफ रंनो आहायके थुताइ कलांजागै तंबायखाके बाहायके साकनो मुथागै मानबायनाय हिनै तिनि तांसलो खादुमा फुनोखा लाहार कासुलाइखा तै डेपुटेशन याफरलाइखा सुयै रियासाक अ लाहार कासुमं रसाया हनै साका रोंस्रोंनाय र आबै बाक्सा दमदमियानि सिमि लेम्बुछरा जरा स्ट्रीट लाइट हिनानि सानमुं बाहायनो तिसलाइखा बर जत नायथानाय लुखुरावनो पुइलानो आं खुलुमनाय दङ तै जोंनि अर मिडिया मानजा फैनायावनो पुइलानो हामबाय मारिगो ओमफ्राय जों तिनि अर रुट ब्लक मा खालायका जोंनि किजा सिरियास इफिनि बागै थाना डेपुटेशन खालायका तामनि बागै खालायका बाबा हाइ नंनि प्रब्लेम खा बा बाबा हाइ नंनि एको एक्सिडेंट दं जोंनि प्रब्लेम का मा हंगांगाय थानाय 20 तारिख नि साललो सारिक आति 7:30 दिगिरगो जोंनि खरकसा स्टुडेन्ट कोचिंग कलेज स्टुडेन्ट पीजी सेकेंड इयर नि उड़ीसानि बो बाजार थां दंफुरु हिमुइ दंफुरु बो आफुरु जोंनि कलेज पुरा जास्ट थांमानि परे गेस्ट हाउस दङ गेस्ट हाउस बुसकांगो बो 1 o'clock तै अटो थुताइ लां थाका अटो आसे थुताइ लां थाका पुरा क्रिटिकल सिचुएशन बो बिनि ब्रेन पुरा क्लट थाका ब्रेन बिसिङो ब्रेन पुरा थै जम थाका मेताबले बताबोने सिरियस कंडिशन बताबो जेमन मेमोरी लस ना हाय बिनि मेमोरी लस थाका माने पुरा सिरियस इशू ओमफ्राय जों फिना बगै नरो मा हालेका जिनि जों रोड नि बागै सेफ्टी नांगौ जों लामाव सि हिमै माय आंगे कामगे हिमै आंगे जिनि सेफ्टी रो थाका जों लामा सि कामगे हिमै आंगे जों बाहायके हमनाय
खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैचि जरा तै ब्लड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरक फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rongni Bagui Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill Tini bagai kok borok kok tuma musukno uli kok tuma saimana bagai ceyakari naitung di serang jati hambai